Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kembali kami menyapa para pemirsa pada pagi hari ini. Ujian tasmiyah hafal Al-Quran Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pucee pada sesi yang ke-6 Ustaz saya. Setelah masuk sesi ke-6 pada pekan ini. Dan telah hadir di hadapan kami Ananda Ainun Jariah, panggilannya Nak Ainun. Asal sekolah MTS Negeri 3 Senjaya. Dan sekarang sudah kelas 7 Sanawiyah. Baik. Terakhir kali waktu kelas 6 SD, ranking tertingginya ranking berapa? Ranking 2. Ranking 2. Itu di semester berapa? Semester 2. Semester 2 kelas 6. Ya. Masya Allah. Ustaz sering tanyakan ya, mau tahu aja santri-santri kita ini sebenarnya cerdas-cerdas nggak ya? Ternyata ranking semua. Ya nggak Ustaz saya. Yang terakhir kemarin yang paling di bawah itu ranking 5 ya. Yang lain ranking 1, ranking 2. Ini menunjukkan bahwa menghafal Quran itu bukan justru menurunkan IQ kita ya, menyibukkan kita dengan Al-Quran, bukan berarti prestasi kita juga ikut turun, enggak, justru IQ kita meningkat berdasarkan riset yang kita sudah pahami bersama. Baik, untuk Nak Ainun, hari ini kita seperti biasa Nak ya, hari ini kita ada ujian tasmi Al-Quran dan ada ujian kompetensi hafal Al-Quran, di mana Anda akan ditanya 10 pertanyaan namun cuma wajib menjawab 8 pertanyaan. 9 ke 10-nya itu tergantung Anda mau lanjut atau tidak. Tapi itu akan berpengaruh dengan sertifikat yang sebentar akan dibagikan. Baik, untuk Nak Ainun sudah siap insyaallah? Insyaallah. Nah, kita doa bareng-bareng dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat Ainun hari ini tampil dengan percaya diri, insyaallah kayaknya hari ini dapat hasil yang baik ya. Kita akan mulai dengan ujian tasmih hafalan dulu. Ananda diminta membaca surah An-Naba sampai surah An-Nas dalam sekali duduk. Bisa? Kalau sudah bisa, mulai dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghasaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa qawa'iba atraba wa qasan dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يهسى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يحسى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوش حشرت
وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان
كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يموت بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لمن يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان إلى طعامه مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالحذر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله عذاب الأكبر إن إلينا
عقابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الأوتاد الذي طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الميمنة عليهم نار مشأمة عليهم نار موسدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية قاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب خير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تدليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasidin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, baru saja kita menyimak dan mendengarkan bacaan satu juz 30 yang dibacakan oleh Ananda Ainun. Sementara itu kita menunggu hasil dari penilaian muhafizahnya. Kita berdoa dulu aja ya. Kita tutup dengan doa khitmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sesekali Ananda Ainun bolehlah baca arti dari doa itu ya. Sebenarnya mungkin Ustaz mengartikan Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati saya dengan Quran. Waja'alhu lana imama, dan jadikan dia imam, maksudnya pemimpin. Jadikan Al-Quran itu yang menuntun saya. Wa nura, dan menjadi cahaya untuk saya. Wa huda wa rahmah, sebagai petunjuk untuk saya. Wa rahmah, dan rahmat, sebab kasih sayang untuk saya. Apa lagi? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Ya, itu ya. Itu baca artinya nak ya. Jadi itulah sebenarnya indah kalimat itu ya. Doa khitmil Quran itu indah jika kita benar-benar mau meresapi doa-doa itu. Baik, Nanda Ainun, barakallah telah menyelesaikan. Dan Ustazah mau dikomentari dulu Ustazah? Baik. Oh mungkin pulpen gak ada ya Ustazah? Ada. Ya. Kepada muhafizahnya, hafidh wala tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dari segi hafalan lancar. Adapun hal yang perlu diperbaiki dari huruf tajwid yaitu ikhfa hakiki. Coba dibaca babananya. Tadi dibaca sab'an shidada. Jadi sudah benar sekarang bacaannya, jadi tahan sedikit. Sab'an shidada, seperti itu ya. Itu namanya ikhfa. Sama baca ismul fasil. Tadi kurang panjang, hanya dorokan. Anna sobabnal ma'a sobba. Anna sobabnal ma'a sobba. Nah ini udah benar. Jadi namanya 4 harakat ya. Meskipun sebenarnya mad jaiz itu bisa 2 harakat, tapi sekali lagi Ustaz tadi sampaikan kalau di dalam Al-Quran ada simbol bendera itu mad jaiz atau mad wajib, usahakan panjangkan lebih dari 2 harakat, hanya untuk supaya membedakan dia dengan mad biasa, panjang-panjang biasa ya, seperti itu. Iqlab. Oh ikhlas. Tadi dibaca wa amma man bahila wastagna. Coba dibaca nak. Oh iya. Wa amma man bahila wastagna. Itu cara baca benar. Jadi kalau ada non sukun ketemu dengan huruf ba,
nunnya berubah jadi mim. Jadi wa amma mambah, jangan wa amma manbah. Jadi nggak boleh diizharkan namanya, tapi harusnya diiklabkan. Jadi nun sukunnya berubah jadi mim, kemudian ditahan. Wa amma mambakhila wastaghna. Coba diulang lagi. وأما من بخل Iya. Nah, udah benar. Coba dibaca wazaro وزرابي مبثوثة. tadi dibaca wazarobi mabsusa. Seharusnya itu mabsusa. Iya. Bisa bilang Pak? Sa. Itu pintar. Jadi harus tantangan terbesar muhafidz itu bisa bedakan sa dan ta, bisa bedakan huruf ta dan huruf za, a dan a biasa, ha dengan ha. Nah itu tantangannya. Karena kenapa? Kalau lihat Al-Quran kita tahu hurufnya, tapi kalau dalam bentuk hafalan kadang kita ini ha apa ha ini za apa za ini, ya kan? Iya, itu tantangannya. Tapi harus diperbaiki ya, karena itu bisa merubah maknanya. Karena salah huruf salah arti. Coba baca di surah Al-Mutaffifin. Kallaban. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Salah ya, salah. Seharusnya berhenti sejenak karena situ ada sakta. Jadi ada tanda sakta. Kallaban rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi tanda sakta itu adalah tanda wakaf, berhenti sejenak, tapi nafas masih sama. Jadi enggak nafasnya berhenti, misalnya kalabal, tarik nafas baru lagi, enggak. Tetap dengan satu nafas yang sama, tapi harus berhenti sejenak. Kalabal rana ala qulubihim. Coba diulang lagi. كلا بل ران على Jangan, berhenti sejenak. Dengarkan dulu. Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba lagi. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Iya, itu maksud tanda sakta. Jadi berhenti sejenak, tapi nafas masih sama. Bukan menarik nafas yang baru lagi. Itu ada makna ketegasan di situ. Kata Allah, kalabal, sekali-kali tidak. Nah, harus berhenti sejenak. Coba dibaca surah Al-Fil. Alam yaj'al kaidah ألم يجعل كيدهم في تدليل. tadlil. Situ bukan Kolkola. kol-kola. Iya. Itu cukup. Dari Baik. kelancaran hafalan jahit. Jahit. Jadi kalau jahit itu lancar, iya, bagus, tapi masih harus berjuang urusan tajwidnya lagi, ya. Nah, siapa Ainun juga sebenarnya suaranya bagus, bacanya bagus, tapi kalau bisa hurufnya dibuka lagi. Coba baca Alfil lagi. Pertanyaannya, alam tara kaifa? ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Ya, cara membacanya Ainun itu masih ke dalam banget ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Supaya suaranya lebih jernih, pertama pakai suara perut. Yang kedua, hurufnya lebih dibuka lagi di bibir, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi suaranya keluar, jangan ditarik ke dalam. Kalau ditarik ke dalam punya kayak gini kayak tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia kayak dalam deep, tapi harusnya suaranya dikeluarin, ya. Jadi jangan memaksa ke dalam suaranya dibawa keluar. Alam tara kaifa. Jadi ini supaya tidak memberatkan diri kita saat baca Al-Quran. Kita jadi bebas, kita jadi tenang ketika baca Quran, ya. Baik. Untuk sesi pertama selamat Ananda ya. Ananda Ainun sudah selesai untuk uji simaan Al-Quran dan mendapat peringkat jayid. Tapi masih harus berjuang lagi untuk memperbaiki tajwid. Kenapa Ananda sekalian? Jadi
tanggal 16 Oktober itu kan imtihan ya. Imtihan itu yang dicek bukan lagi kelancaran. Seperti yang Ananda dengarkan dari kemarin kan. Jadi kelancaran bukan lagi tesnya di sana, melainkan tajwidnya. Ya, Anda harus kerja keras perbaiki tajwidnya karena itu akan menjadi patokan penilaian pada saat imtihan nanti. Paham dong? Nah, nanti catatan-catatan yang diberikan Ustazah di sertifikatnya perlihatkan ke Ustazah Ainun ya, atau Ustazah Sukma, gurunya Ustazah Sukma. Kasih Ustazah Sukma, minta diajarin cara bacanya. Oke? Baik, kita lanjut untuk uji kompetensi hafalan Al-Quran. Ananda Ainun wajib menjawab 8 dari 10 pertanyaan yang diberikan. Bisa? Dimulai? Iya, coba. Simak ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa dzakara. Faman syaa dzakara. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safara. Cukup surah Abasa. Surah Abasa. Apa arti surah Abasa? Ia bermuka masa. Berapa halaman surah Abasa? 585. 585. Jumlah halamannya? 1. Posisinya sebelah kanan, sebelah kiri? Kanan. Sebelah kanan. Ayat yang dibacakan tadi kala in hatatskara blok warna apa? Warna hijau. Hijau. Dua surah sebelum surah Abasa adalah surah. An-Naba. Dua surah setelahnya adalah surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Sahih. Tahu tidak apa isi surah Abasa? Pernah baca artinya? Pernah. Apa isi dari surah Abasa? Siapa yang dimaksud orang yang bermuka masam itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad bermuka masam? Gak tahu. Jadi ceritanya ada yang namanya Abdullah bin Ummu Maktum. Dia datang kepada Rasulullah. Dia orang yang tunanetra. Tahu tunanetra ya, nggak bisa melihat. Di saat Rasulullah lagi konferensi dengan para pemimpin kabilah, tiba-tiba ada orang yang buta datang kepada Rasulullah, justru ingin meminta nasihat kepada Rasulullah di saat yang kurang tepat. Akhirnya apa? Rasulullah wajahnya jadi masam. Maksudnya itu adalah wajah-wajah yang kayak merasa ini kenapa dia datang saat ini gitu. Sebenarnya mau dijawab aja, cuma nggak tepat aja datang orang ini. Karena wajah masam Rasulullah, wajah Rasulullah baru berubah raut wajahnya aja, turun wahyu langsung kepada Rasulullah. Abasa wa tawalla. Ya, janganlah engkau berwajah, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Ya, Rasulullah sempat berpaling daripada Abdullah bin Ummu Maktum, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengira bahwa jangan sampai dia ingin memurnikan dirinya. Gitu. Apa hikmahnya nak? Hikmahnya nanti nak Ainun harus peduli dengan orang-orang di sekitar Ainun ya. Harus senantiasa rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, senantiasa selalu rendah hati. Nanti setelah menjadi hafid juz 30 tidak sebagai tampil justru paling membanggakan di dekat teman-temannya, tidak, justru Ainun semakin zuhud orangnya, semakin rendah hati dirinya ya, sehingga orang nyaman bersama Ainun ya. Itu dua pertanyaan tadi ya. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 kalimat di dalam juz 30 yang hampir sama kalimatnya. Innal abrara lafi naim di surah apa dan di surah apa? Al-Infitar sama Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Oke. Sahih. Yang kedua?
nafsum ma qaddamat wa akhar. Di surah apa itu? Al-Infitar. Miripnya di mana? Di surah At-Takwir. At-Takwir. Bacakan ayatnya. Alimat nafsum ma ahdarat. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Itu di surah Al-Insyirah sama Atin. Atin. Sama persis kalimatnya ya. Ya. Kalau di Atin sebenarnya dia pakai falahum kalau nggak salah ya. Apa Ustadz yang salah ya? Iya, kalau di Atin dia pakai falahum illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sedangkan di Al-Insyirah tidak pakai fa, langsung pakai lahum. Illal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Sahih, cukup. Pertanyaan keempat. Perhatikan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud bitaqwaha. Cukup. Surah Asy-Syams. Asy-Syams. Berapa warna blok surah Asy-Syams? 3. Nomor halaman 596. halaman 96. 95. 95. Ya. Oke. Posisi halamannya kanan kiri? Kanan. Kanan. Blok warna apa tadi yang dibacakan? Fa'alhamaha fujuraha. Hijau. Hijau. Sahih. Bentar ya Ainun ya, insyaallah. Apalagi ya? Saya satu pertanyaan ini kalau ternyata masih mudah bagi Ainun, saya anggap langsung lulus saja ya. Karena kayaknya Ainun pintar deh. Kayaknya. Kalimat Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Oke, dapat halamannya ya. Sekarang maju 19 halaman. Baca ayat di blok kanan dulu. Udah dapat? Blok warna biru. Biru. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Kurang tepat. Majunya 19 halaman. Afwan, saya salah. Bentar. Tadi nomor halamannya berapa? 583. 583. Kalau maju 19 halaman berarti kita jatuhnya di halaman 583 ditambah 19. Hasilnya berapa hasil tambahnya? Susah ya, lebih susah tambah-tambah Ustaz daripada apa. Gimana, dapat nggak halamannya? Kalau ditambah itu jumlahnya 602. Cocok ya Ustaznya ya. Nah, sekarang baca ayat di blok warna biru di halaman 602. Tahu tidak surah apa aja di halaman 602?
Al-Humazah sama Al-Fil. Itu 601. Al-Quraisy. Oke, sekarang cari ayat di blok warna biru. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Terus? Fadzalikal ladzi yad'u ila-din wa la yahuddu ala ta'amil. Baik, sahih. Yang itu yang Ustaz maksud. Saya karena tadi tidak maksimal menjawabnya, Ustaz tambah lagi pertanyaan. Ini tadi surah apa? Al-Fil. Al-Ma'un. Al-Ma'un. Apa itu surah Al-Ma'un? Barang-barang yang barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Oh ya. Rasa-rasanya bukan ya? Oh iya, benar. Barang-barang yang berguna. Baik, dari surah Al-Ma'un. Untuk 10 halaman, baca ayat di blok dengan warna yang sama tadi. Tadi blok warna biru ya? Sekarang baca lagi di ayat blok warna biru. Kita sekarang jatuhnya di nomor halaman berapa? 588. Oh, kurang tepat. Kan kita tadi 602. Kita cuma mundur 10 halaman. Jadi kurang 10. Jadi sekarang kita di mana? 592. Biru. Kurang tepat, kayaknya salah halaman. Saya yang salah ya? Oh, sudah saya. Saya salah ya? Warakallah. Sudah benar. Surah apa tadi? Al-Ghasyiyah. Berapa halaman surah Al-Ghasyiyah? 1. 1 halaman. Dimulai dari blok warna apa? Hijau. Hijau sampai blok warna? Krem. Krem. Masya Allah saya. Baik, satu pertanyaan lagi. Ustadz akan bacakan arti surah. Ananda tebak ini surah apa? Oke? Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang penting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh. Surah apa ini? At-Takwir. Surah Takwir. At-Takwir. Satu lagi. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Surah Al-Lail. Sahih. Masya Allah. Cukup ya 8 pertanyaan. Pertanyaan ke-9 mau lanjut atau cukup? Lanjut. Ustaz akan baca 1 ayat. Kita akan mundur terus 2 ayat, tapi batas waktu menjawab cuma 5 detik. Tidak mampu menjawab 5 detik, dianggap cukup. Kita akan start dari kalimat wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Udah dapat halamannya? Sudah. Baik, kita mulai ya. Dari ayat ini mundur 2 halaman, baca ayat di blok warna kuning. 5 4 2 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mundur 2 halaman, baca ayat di blok warna hijau. 5 4 Wadduha wal-laili idza saja. Mundur 2 halaman, baca ayat di blok warna krem. Walladzina kafaru Walladzina kafaru Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul maimanah. masy'amah. Mundur 2 halaman, baca ayat di blok warna kuning.
بل تؤثرون الحياة الدنيا. Mundur 2 halaman baca ayat di blok warna pink. إن بطش ربك لشديد. Mundur 2 halaman baca ayat di blok warna biru. إن الأبرار لفي نعيم. Mundur 2 halaman baca ayat di blok warna hijau. ونحن بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت. Mundur 2 halaman baca ayat di blok warna krem. Mula 5 4 يسألونك عن الساعة أيان مرساها. baca ayat di blok warna biru. Mundur lagi 2 5 4 إن يوم الفصل كان ميقاتا. Faslika. فصل كان ميقاتا. Maju 3 halaman baca ayat di blok warna hijau. وما عليك ألا يزكى. Wa ma 'alaika alla yazakka khata. Kurang tepat. Maju 3 halaman. Bukan 2, 3. وإذا الموءودة سئلت. Oh, itu 4. Blok warna hijau. Kurangi. كلا إنها تذكرة. Baik, cukup. Pertanyaan ke-9 cukup ya. Pertanyaan ke-10 baca mundur ayat mau maju atau cukup? Maju. Pernah baca mundur ayat sebelumnya? Pernah. Surah apa? Al-Lail. Al-Lail. Surah lain belum? Belum. Belum pernah. Kalau begitu saya nggak mau tanya soal Al-Lail. Tapi mudah aja insya Allah. Baik, ayatnya dekat dari Al-Lail juga. Ayat terakhirnya adalah wadkhuli jannati. Mundur sampai awal halaman. Kalau nggak sanggup cukup lepas aja. Wadkhuli jannati. وادخلي في عبادي ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ولا يوثق وثقه أحد وثاقه أحد ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. Satu lagi deh, mundur lagi, satu ayat lagi. وجيع يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Satu lagi deh. وجاء ربك والملك صفا Satu lagi deh, satu lagi. كلا إذا دكت الأرض دكا Masya Allah, pintar loh. Saya sudah duga ya. Ya walaupun tadi ada sedikit masalah ya. Saya sudah bisa baca. Ini saya dirahasiakan ya bahwa Al-Fajar pun ternyata bisa baca mundur. Atau memang cuma memang betul-betul baru Al-Lail yang bisa dibaca selama ini ya. Ih, Masya Allah. Mungkin karena dengar-dengar dari temannya itu Ustadz kalau bertanya surah apa yang sudah dibaca mundur, jangan kasih tahu karena pasti bukan itu yang dibaca. Ya sampai saya dikecoh katanya. Enggak. Pintar banget ya, seperti dugaan Ustadz di awal. Ainun kayaknya pintar nih hari ini ya. Dan alhamdulillah hari ini Ainun lulus untuk uji kompetensi hafal Quran dengan predikat Mumtaz. Mumtaz itu baru siapa ya? Adib, kemarin Adib berhasil Mumtaz juga ya di surah Al-Insaniyah. Mumtaz itu nilai sempurna ya, sudah ada nilai sempurna. Kalau di cum laude itu di nilai kuliah itu
A plus. Ya. Sekali lagi barakallah. Nah, Ainun cerdas orangnya ya. Semoga ibu pekerjaannya apa? Guru. Cita-cita mau jadi guru juga? Iya. Naik sedikit. Jadi dosen. Biar ibunya berhasil ya. Baik, barakallah, salim sama orang tuanya dulu. Selamat ya. Salim sama ibunya dulu. Insyaallah. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan seluruh agenda ujian pada hari ini, mulai daripada ujian simaan Al-Qur'an sampai ujian kompetensi hafal Al-Quran. Hari ini Ananda lulus dengan jahit dari segi kelancaran, namun dalam hal kompetensi hafalan Ananda lulus dengan nilai mumtaz. Untuk apa kompetensi hafal Al-Quran ini? Nanti di imtihan itu soalnya dalam bentuk kompetensi hafal Al-Quran, tapi penilaiannya tajwid. Nah, jadi bergabung antara kompetensi dan simaan. Ustaz, 3 pertanyaan untuk Ananda ini. Ustaznya akan baca, kita sambung. Harus jawab dengan harus mampu melanjutkan ayatnya dan baca dengan tajwid. Seperti itu ya. Kalau tadi Ustadz sering menegur ya, maka nanti pada saat imtihan semoga tidak ada teguran lagi. Baik, untuk Ananda Ainun, kita sekarang masuk sesi bincang-bincang, boleh? Izin live atau mau offline? Live aja ya. Jadi Ustadz tawarkan nama. Karena kenapa? Ini akan jadi catatan memori untuk Ainun. Ainun nanti nggak akan sadar Ustadznya udah sekarang berapa? Usianya sekarang berapa? Usianya sekarang 12. Nanti Ainun nggak akan sadar. Oh, ternyata sekarang saya usia 22 tahun. Nggak akan sadar. Saat 22 tahun, Ainun akan lihat lagi video ini. Ya, buka di Facebook lagi. Pesan kemarin dulu pernah saya tes di sini. Tinggal ketik. Jadi sekarang itu anak-anak diminta data diri orang tuanya supaya nanti suatu waktu Ainun mau cari di Google pun itu tinggal tulis namanya saja plus dengan nama orang tuanya, insya Allah akan langsung muncul videonya. Ya. Iya. Baik, untuk Ainun kita bincang-bincang sedikit, nggak apa-apa ya. Saya ayah nggak masuk ya, tadi udah Ustadz panggil juga ya, tawarin masuk. Ainun, sebenarnya Ainun ini kan masih sudah kelas 1 sanawiyah. Kalau yang tadi malam Ustadz tanya itu, terharu Ustadz. Sampai malam itu masih terpikirkan. Ada seorang anak usianya kelas 3 SMA hari ini. Dia udah kelas 3 SMA, tinggal di Senja Kota, nggak tahu agak terpencil sih tempatnya. Dengar-dengar karena nggak ada jaringan di sana kata dia. Ini anak tadi malam ujian, walaupun sebenarnya nggak ada jadwalnya, namanya tidak ada dalam jadwal, tapi karena ingin mengajar imtihan, ikut juga ujian. Ternyata anak ini, saya takutnya, kayaknya nggak lancar bacanya nih, karena tidak disodorkan sama ustazahnya lebih awal, tiba-tiba muncul hanya karena ingin mengajar imtihan, takutnya memaksakan dirinya. Tapi ternyata lulus tadi malam dengan jayjidan, ya. Apa yang menarik dari anak ini? Dia kelas 12 SMA nih, kelas 3 SMA, tidur bermalam sama anak SD di sini, menghafal di sini sama anak-anak SD itu sejak bulan Juli kemarin. Dan saya baru tahu, ya selama ini saya pikir dia anak-anak kecil ya, karena badannya ya nggak setinggi amat dengan teman-teman yang mengantarnya kemarin. Akhirnya Ustadz tanya, apa sih, bagaimana sih kesannya menghafal dengan anak-anak SD? Nah, jawabannya langsung dia tahu menangis. Terus dia bilang, Ustaz, sebenarnya saya malu. Saya malu baru sadar hari ini butuh menghafal Quran. Saya malu hari ini kenapa nggak dari dulu saya hafal Quran. Saya malu dengan anak-anak teman-teman saya, adik-adik saya yang usianya jauh lebih muda dari saya, tapi hafalannya lebih lancar, bacanya lebih fasih, dan seterusnya. Saat dia bilang begitu, saya malu, saya malu, saya malu. Ustadznya yang dengar di sini justru lebih malu lagi ya. Justru saya ini lebih malu. Ustadz bisa nggak kompetensi hafalan seperti Ainun tadi? Nggak bisa. Ustadz di sini cuma menguji saja, tapi sebenarnya nggak bisa juga. Berat loh itu. Kadang-kadang Ustadz malah itu kumpulkan anak, ayo coba deh tes Ustadz.
Bisa nggak Ustadz ini? Ustadz mau coba-coba juga. Apakah hafalan saya semelengket hafalan anak-anakku sekalian? Ujung-ujungnya Ustadz ditegur sama anak-anaknya ya. Salah Ustadz, bukan itu jawabannya. Nah itu ya. Sekarang saya mau tanya Ainun. Ainun, sebenarnya apa motivasinya Ainun menghafal Quran di usianya kelas 1 sanawiyah sekarang? Membahagiakan kedua orang tua. Yakin itu alasannya? Nggak ada yang lain alasannya? Untuk pribadi mungkin ada nggak? Untuk pribadi kan itu untuk orang tua ya, untuk orang lain. Jadi alasannya Ainun menghafal Quran bukan untuk dirinya, tapi untuk kedua orang tuanya. Nggak ada alasan untuk pribadi. Karena semua saya tanya anak-anak, apa motivasinya menghafal Quran? Membahagiakan kedua orang tua. Bagus. Saya jadi merasa bangga anak-anak kita di program tahfiz itu jarang memikirkan dirinya dulu. Yang dipikirkan kedua orang tuanya dulu. Penting orang tua saya bahagia Ustaz. Saya belakangan lah. Karena kalau orang tua saya udah bahagia, saya udah bahagia. Nah, ini saya ngobrol sama anak kelas sanawiyah ya. Bukan anak SD. Ada nggak alasan pribadinya Ainun? Ada atau tidak? Kalau tidak ada bilang tidak ada aja. Tidak ada. Jadi semata-mata untuk bahagiakan kedua orang tua. Emang orang tua bahagia kalau Ananda Ainun menghafal Quran? Bahagia sekali. Pernah tanya? Iya. Pernah tanya. Jadi sekarang ibu gimana? Udah bahagia belum bu? Alhamdulillah. Berarti cita-cita Ainun sudah tercapai dong. Sudah berarti ya? Iya, karena Ainun sudah bahagia. Ya, orang tua Ainun sudah bahagia. Jadi orang tua Ainun sudah bahagia nih. Berarti sudah selesai dong. Gimana bu? Bukannya udah bahagia sekarang. Berarti motivasinya sekarang sudah hilang. Karena udah bahagia orang tuanya. Ya, jadi alhamdulillah untuk hari ini saya merasa sangat bahagia walaupun masih di juz 30, tapi insya Allah akan lebih bahagia lagi apabila lanjut. Kalau hari ini masih juz 30, insya Allah harapan saya ke depan 30 juz. Masya Allah. Ainun mau hafal 30 juz ya? Iya. Atau Al-Quran ya, tebal. Mau nggak? Alasannya tetap demi bahagiakan kedua orang tua. Masya Allah. Baik Ainun, itu motivasinya ya. Ustadz sudah tangkap ya. Semoga Ainun bisa bahagiakan kedua orang tua gak hanya di dunia sampai nanti hari kiamat. Baik Ainun, cita-citanya apa? Jadi guru tadi ya? Iya. Jadi dosen, jadi guru ya. Sebenarnya dosen juga nggak bagaimana banget ya. Itu cuma strata aja. Jadi pendidik ya. Ya mendidik generasi ke depan. Saya rata-rata lihat kalau anaknya tuh ranking 1, ranking 2, cita-citanya kalau bukan guru, dokter. Itu aja tuh, 2. Ya. Itu bagus nah ya. Kalau orang cerdas jadi guru, orang cerdas itu justru dibutuhkan jadi guru biar lebih mencerdaskan anak bangsa ke depan ya. Seperti pekerjaan ibu hari ini. Baik Ainun, semoga nanti jadi ustazah juga. Ustaz doakan juga bisa hafal 30 juz. Hari ini Ainun membahagiakan kedua orang tuanya meskipun ayah nggak menyampaikan langsung perasaannya ya. Tapi Ainun hari ini membahagiakan kedua orang tuanya. Ustaz doakan hari ini Ainun gandeng tangannya orang tuanya sampai nanti insya Allah masuk surga. Amin. Ya. Ainun berapa bersaudara? 2. Ainun yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Yang kedua berarti kakak ada? Adik. Adik. Berarti kita yang pertama. Dia yang kedua, ada kakaknya. Wah, Fan. Arti ada kakak ya? Maksudnya. Kakaknya kelas berapa sekarang? Kelas 11 SMA. SMA-nya di sana juga. Di Manimpoho juga. Tonton. Di Tondong. Wah, iya, Masya Allah. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Perempuan. Jadi anak ibu perempuan semua nih. Wah, perempuan. Jadi ibu ini harus siap ditinggalkan anaknya sendiri. Ya kan? Jadi tuh perempuan harus ikut suami kan ya. Nah, jadi bayangin aja satu waktu nanti mungkin Ainun kan kalau udah tua berapa ya?
usia nikah Ainun mungkin sekitar 10 tahun lagi ya mungkin ya. 10 tahun ke atas lah ya. Bayangin aja kalau Ainun nggak punya adik, nanti kedua anaknya ibu nanti akan tinggalkan orang tuanya. Gimana itu Ainun? Pernah bayangkan gak ini? Tidak. Gak pernah kan? Nah ini bayangin sekarang. Suatu waktu nanti Ainun akan tinggalkan ibunya. Ibu yang melahirkan Ainun, ibu yang sayang sama Ainun. Suatu waktu nanti Ainun mau tidak punya pilihan lagi. Ya, kalau suaminya Ainun nanti ini bicara masa depan aja ya. Kalau suaminya Ainun nanti mau tinggal sama orang tua sih gak ada masalah. Tapi kalau ternyata harus pergi juga, punya orang tua juga, bagaimana dong Ainun kalau kedua orang tua udah tinggalkan? Apa pendapatnya Ainun? Ainun masih tidak mau tinggalkan orang tua? Tidak mau. Selama Ainun masih gak bisa tinggalkan orang tua, bahagiakan terus orang tuanya ya. Bahagiakan itu bukan cuma dengan baca Al-Quran tadi, sering ajak ngobrol orang tuanya. Hari ini banyak case di mana anak-anak itu kalau duduk sama temannya heboh, dia bisa cerita apa aja saja sama temannya. Tapi kalau udah duduk samping orang tuanya mati kalimatnya, nggak ada kalimat yang bisa keluar. Sama-sama nonton, sama-sama duduk di tempat yang sama, tapi tidak ada percakapan antara ibu dan anak. Kok bisa Ustaz? Iya, masing-masing gengsi, masing-masing udah merasa biasa di dalam rumah itu. Jadi Ainun manfaatkan sisa waktu bersama ibu ya, untuk bahagiakan ibu, ajak ngobrol ibu ya. Baik, pertanyaan terakhir untuk anak Ainun. Ya, ini Ustadz lebih banyak ngobrol ke Ainun ya, karena Ainun udah kelas sana ya, udah bisa balas kalimatnya Ustadz. Ainun, andai kata ini punya banyak hal yang bisa diberikan ke orang tua, apapun bisa diberikan kepada orang tua, Ainun mau hadiahkan apa untuk ibu? Bisa beli apa aja misalnya, atau malah bisa apa aja pokoknya. Apa hadiah untuk ibu? Ibu kan selama ini kasih prize ke Ainun kan. Ainun butuh jilbab dikasih jilbab, Ainun butuh makan pasti disiapin makanan. Sekarang gantian, Ainun yang kasih hadiah ke ibu. Andai kata Ainun bisa beli apa aja nih, apa hadiah yang ingin, atau bisa apa aja, apa hadiah yang mau diberikan ke orang tua? Menghafal Al-Quran. Hafalan Al-Quran, tetap dengan hafalan Al-Quran. Masya Allah. Semoga betul-betul ya Ainun punya kesungguhan dengan Al-Qurannya ya. Amin. Nah ini pesan yang sangat indah dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang membacakan Al-Quran lalu menghafalkannya, lalu ia mengikuti petunjuknya, ia mengerjakan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, maka kelak di hari kiamat dia akan masuk surga dan berhak memberikan syafaat kepada 10 orang lain keluarganya untuk masuk surga. Ini kalau Ananda betul-betul seperti itu. Jadi syaratnya apa nak? Baca sering, gak boleh putus setiap hari. Hafalkan Al-Qurannya, apalagi pahami Al-Qurannya supaya bisa menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran dan bisa mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Kalau ini istiqomah sampai akhir hayat, ibu gak akan cuma bahagia di dunia, alam kubur bahagia, alam bangkit berbahagia, di setiap prodi masa ibu nanti ke depan bahagia terus. Itu hadiah untuk ibu ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. 5 kata untuk ibu, silakan. Ibu itu apa? 1. Saya mau tahu sedekat apa Ainun dengan ibu. Ibu itu apa? 1. Pahlawan. Masya Allah, pahlawan. Ibu itu apa? Orang paling baik. Orang paling baik. Ibu itu apa? Penyembuh. Sebagai penyembuh. Penyembuh. Ih, Masya Allah. Ibunya dokter ya? Penyembuh.
Masya Allah. Apalagi? Apalagi? Boleh disebut sifatnya, boleh disebut apa? Ustaz mau dengar sedekat apa Ainun dengan ibunya? Apa aja? Kalau saya bilang ibunya Ainun, apa yang terkesan di benak Ainun? Pahlawan, penyembuh, orang yang paling baik. Apa lagi? Dua lagi. Guru terbaik. Guru terbaik. Jadi sudah sebagai orang tua jadi guru juga untuk Ainun. Terakhir lah, kan guru MTs juga ya? Oh, oh iya, paham lah. Terakhir, penutup. Ibu mau senyum nggak? Enggak. Mau senyum ya? Nah, ibu saya mau senyum Ustaz. Ini. Bayangkan aja, suatu waktu mungkin, ini Ainun udah dewasa ya. Saya ngobrol sama anak dewasa nih ya. Jadi kalau ibu suatu waktu udah nggak ada, ya kita harus bisa bayangin gimana ibu waktu hidup. Ibu itu dulu murah senyum Ustaz. Dia pokoknya pahlawan untuk saya Ustaz. Itu bisa bayangin. Kalau nggak sekarang menghayati itu, nanti bingung ketika sudah meninggal. Apa nih? Ibu kalau ibu udah nggak ada, jadi mau doakan ibu susah aja itu. Gitu ya. Hayati sejak sekarang. Siapa orang yang paling dekat dengan Ainun ya? Mulailah hari ini Ainun itu menghayati, menghargai orang-orang yang dekat dengan Ainun ya. Kita nggak boleh berpaling dari mereka. Kita nggak boleh hanya sekedar ada di sampingnya tapi tidak menyadari keberadaannya. Ya, baik, cukup untuk Ainun. Sekarang tantangan untuk ibu. Ibu 5 kata untuk Ainun. Ainun itu orangnya semangat, Padahal anak kedua ya. pintar, Masya Allah ya. Pintar lah. Ustaz juga bilang pintar. kemudian lucu, orangnya juga lucu. Oh lucu. Berbakti nggak bu? Anak yang berbakti. Betul nih. Apakah hanya karena depan kamera aja nih? Keempat buat. Rendah hati. Serius rendah hati dulu ya. Insya Allah. Kemudian harapan ibu istiqomah dalam mendakwah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu kesan ibu dengan Ainun ya. Jadi Ainun buat semakin banyak bendahara kesan lagi kepada ibu ya. Kalau hari ini ibu udah lihat ini, cobalah mulai hari ini kalau misalnya Ainun cuma dilihat lucu aja, sekarang jadilah anak yang murah senyum dulu. Ternyata secara psikologi ketika kita senyum sama orang lain, untuk orang yang tidak dikenal aja, untuk orang yang tidak dikenal, kita senyum sama dia, maka orang itu akan terkikis sedikit demi sedikit masalah yang selama ini dia pikirkan. Ada orang stres nih, dia pikir masalahnya, terus bisa assalamualaikum, dilihat senyum kita, dia malas senyum, seketika masalahnya itu hilang, entah itu sebagian atau semuanya. Itu orang untuk yang nggak dikenal. Gimana kalau ibu dengan anaknya, anak dengan ibunya? Harus rajin senyum ya, murah senyum aja, ketemu sama ibu, Mi, apa panggilannya? Mama, udah pulang ya mama dari sekolah. Mama mau minum apa? Senyum. Bisa? Iya. Untuk ibunya, tadi kan udah ada harapan nih, udah kita dengar harapan ibu-ibu berharap betul-betul Ainun itu istiqomah dengan Al-Qur'annya. Ibu memang nggak pernah punya harapan lain. Misalnya kan kalau ibu-ibu sekarang tanya anaknya, ini saya harap Ustadz anakku jadi apa gitu, jadi ini, jadi itu. Ada nggak bu harapan untuk cita-citanya ke depan? Atau cuma sekedar itu aja? Pokoknya jadi beberapa Al-Quran aja. Ada nggak cita-cita lain yang ibu harapkan untuk anak? Jadi insya Allah selain menjadi penghafal,
terserah Ainun mau pilih apanya. Tidak mau ditentukan memang. Iya. Terserah apa yang kata Ainun ya. Kalau Ainun bilang mau jadi guru ya berarti kampus pendidikan. Senang pelajaran apa? Pelajaran agama. Baik. Iya. Oh, jadi ustazah nah ini. Sekalian jadi ustazah, tanggung kan? Baik. Ibu, ini kan anak yang kedua nih, dibandingkan yang tidak bermaksud membandingkan ini ya. Dibandingkan anak yang pertama dalam segi kerohaniannya. Ainun itu seperti apa? Apa ada dia memang lebih condong ke hal religi ketimbang kakaknya, atau sebenarnya dalam keluarga ini memang religius? Ya, jadi kalau kakaknya itu dia lebih, maksudnya condongnya lebih ke akademiknya. Alhamdulillah selalu juara umum Wih, di sekolahnya. Kemudian kalau Ananda Ainun ini lebih condong ke agamanya atau bagiannya, justru semuanya? Memang ke agamanya Ustaz. Malah sempat pada saat tamat SD sempat dia bilang ke saya, Mama katanya barusan saya dapat loh juara 2. Selama ini hanya saya dapat juara 4, juara 3 lah paling tinggi. Bahkan pernah sering dibully sama kakaknya. Dia bilang, kenapa kan nggak bisa juara 1? Sehebat apa sih teman-temannya? Kenapa nggak bisa juara 1? Akhirnya dia sangat bahagia mendapat juara 2 pada tamat SD itu. Dan saya bilang, alhamdulillah nak, itu mungkin adalah salah satu hikmahnya daripada menghafal Al-Quran. Dan itu juara 2-nya juara lomba apa itu? Juara 2, maksudnya ranking 2 di kelasnya. Ya. Sempat protes, kenapa saya ranking 2 mak? Dulunya saya itu hanya ranking 3, ranking 2. Justru setelah menghafal ranking 2. Oh iya, tadi dibilang ranking 2 ya? Jadi saya bilang, Masya Allah mungkin itu Berkah hafalannya nak. Oh, ini pemirsa ya, yang masih ragu untuk masukkan anaknya di rumah Quran, untuk menghafal Quran. Anak tak tidak semakin terlalaikan akademiknya. Insya Allah meningkat juga IQ-nya, prestasinya. Inilah ibarat menanam padi, kata Rasul. Kata seorang pujangga. Kalau mengajar akhirat itu seperti menanam padi. Tanam padi pasti tumbuh rumput. Kalau mengajar dunia seperti orang mengibaratkan menanam rumput. Tanam rumput belum tentu tanam padi. Tidak akan tumbuh padi ya. Baik, untuk Ainun kita ada satu film sebelum kita tutup ya. Ini untuk Ainun ya. Tak boleh. Mak tak boleh tinggal dengan aku. Abang pun tahu kan aku masih kecil. Anak-anak pun ramai. Macam mana mak nak duduk dengan saya? Takkan nak suruh mak tidur kat ruang tamu? Abang jelas jaga mak. Ini pun mak abang juga, abang. Takkan tak boleh jaga mak? Cakap tak boleh.